Hello and welcome everybody. And welcome to the United States. Znate da se nalazimo u SAD-u zato jer je na svakom uglu američka zastava. Lijepi pozdrav svima, ja se zovem Vlatko Šagud i ja sam art terapeut. I danas bih vam htio pričati o tome kako je raditi art terapiju sa američkim veteranima i na koji način art terapija može pomoći u liječenju simptoma PTSP-a i drugih tipa oboljenja. Prije svega, što je art terapija? Po definiciji američkog udruženja art terapeuta, art terapija ili terapija umjetnošću je integrativna struka mentalnog zdravlja i ljudskih usluga, čija je namjena obogaćivanje života pojedinca, obitelji i zajednica kroz aktivnu primjenu umjetničkog stvaralaštva, kreativnih procesa, psiholoških teorija i ljudskog iskustva unutar psihoterapeutskog odnosa. Art terapiju koju vodi profesionalni art terapeut učinkovito podupire relacijske i osobne ciljeve liječenja, kao i brigu o zajednici. Art terapija se koristi za poboljšanje kognitivnih i motoričko-senzornih funkcija, kao sredstvo za njegovanje samopoštovanja i samosvijesti, kultiviranje emocionalne otpornosti, promicanje uvida u stanje svijesti, poboljšanje socijalnih vještina, kao alat za razrješenje osobnih sukoba i nevolja, čija misija obuhvaća i unapređenje društvenih i ekoloških promjena. Art terapeuti su kliničari koji rade sa ljudima svih dobi, čiji opseg obuhvaća široki spektar klijentele. Vođeni etičkim standardima i opsegom prakse, njihovo obrazovanje se vrši pod nadzornom obukom od strane licenciranih art terapeuta i srodnih profesija, poput psihologa, psihijatara i psiholoških savjetnika, koji ih priprema za kulturno svješteni rad sa različitim populacijama kroz brojne institucije. Poštujući vrijednosti i uvjerenja pojedinaca, art terapeuti rade s ljudima koji su suočeni sa medicinskim i mentalnim zdravstvenim problemima, kao i sa osobama koje su u potrazi za emocionalnim, kreativnim i duhovnim rastom. Art terapija koristi razne integrativne metodike koje uključuju tijelo i duh na način koji se razlikuje od govora. Kroz kreativni izričaj kinestetičke, osjetilne, perceptivne i simboličke mogućnosti pozivaju na alternativne načine receptivne i ekspresivne komunikacije koje mogu zaobići ograničenja jezika i čistog verbalnog izražavanja. Vizualni i simbolički izričaj daju glas doživljajima pojedinca i osnažuje individualnu, zajedničku i društvenu transformaciju. Art terapija nije isto što i umjetnost sama po sebi, niti spada pod definiciju umjetnosti i obrta. Cilj svake seanse mora biti terapeutska aktivnost. Ona ne spada niti pod krilo okupacione terapije, niti ona tečaj crtanja. Prema većini definicija od strane nadležnih regulatornih organizacija poput Američkog udruženja art terapeuta, Europske federacije art terapeuta, Udruga britanskih art terapeuta, Njemačke profesionalne udruge za art terapiju i kreativnu terapiju, Srpskog društva za integrativnu art psihoterapiju, Poljska asocijacija za art terapiju, Švedskog nacionalnog udruženja za art terapeute, Slovenskog udruženja art terapeuta i Španjolske federacije za profesionalne udruge art terapije. Art terapija je profesija mentalnog zdravlja koja se dešava unutar psihoterapeutskog odnosa. I čak nakon 5 desetljeća art terapeute još uvijek stavljaju pod istu kategoriju kao nastavnika umjetnosti, okupacionih terapeuta ili gleda na nju kao na ljude koji daju lekcije iz crtanja ili radionice iz umjetnosti. Dobro, znam da sam već dosadan sa definicijama, međutim zbog krivih predodžbi o tome što je to art terapija, zbilja je bitno da točno izjasnim koja je njena definicija. U jednu ruku, razlog za krivu predodžbu ove profesije je dosta jednostavan. Za razliku od većine profesija mentalnog zdravlja ili psihoterapijskih seansi, art terapijske seanse su često dostupne i osobama koji nisu pacijenti. Iako art terapeuti rade u privatnom okruženju sa klijentima unutar klinike ili u grupnim terapijama, oni isto tako često rade sa klijentima u okruženju gdje osobe mogu slobodno ući u prostoru bilo koje vrijeme. Na primjer, medicinska art terapija se održava pored kreveta pacijenta, u čekaonici ili višenamjenskoj sobi, koja je nastanjena obiteljskim članovima, pacijentovim prijateljima, tehničarima i drugim osobljem bolnice. Medicinska sestra u bilo kojem trenutku može ući u pacijentovu sobu ili stražari u zatvorima. Art terapeuti imaju svoje udruženje u SAD-u zvano kao American Art Therapy Association, gdje svaka savezna država ima svoju branšu. Između ostaloga, udruženje ima svoj žurnal Journal of the American Art Therapy Association, koji je preko 50 godina u opticaju. U njemu se opisuju vodeća znanstvena istraživanja u art terapiji s recenziranim empirijskim istraživanjima, teorijskim i praktičnim radovima, gledištima, osvrtom na aktualnu literaturu u art terapiji i najefektnijim praksama za specifične populacije. Art terapija je disciplina koja u Americi kao minimum zahtijeva magisterij iz art terapije. Na primjer, ja imam magisterij iz znanosti iz art terapije sa fokusom na psihološkom savjetovanju. Da
bi se uopće kvalificirao da se prijavim na magisterij za art terapiju, morao sam polagati predmete iz psihologije, tipa uvod u psihologiju, abnormalnu psihologiju, psihopatologiju. Kasnije sam onda polagao predmete iz psihološkog savjetovanja kod adikcija, ljudski rast i razvoj. Onda smo imali predmete iz obiteljske terapije, grupne terapije, individualne terapije i sistemi traume i psihološkog savjetovanja kod traume. Za stjecanje moje diplome morao sam odraditi 1000 sati staža, pola od toga što je bio direktan rad sa pacijentima. Radio sam u bolnici Aurora St. Luke's Medical Center sa pacijentima u rehabilitacijskom odsjeku, individualnu i grupnu medicinsku art terapiju. Drugi staž mi je bio u drugoj saveznoj državi, Illinois, u neprofitnoj instituciji koja radi sa pretežito pacijentima s intelektualnim poteškoćama i pacijentima koji predstavljaju sa dualnim psihičkim poremećajima. Tu sam radio kao individualni i grupni terapeut stažist, gdje sam vršio mentalne procjene, radio plan liječenja i ostale stvari pod supervizijom i odobrenjem nadležnog licenciranog art terapeuta. Zadnje mjesto gdje sam radio je bio Veterans Affairs Medical Center u Milwaukeeu. Taj centar u vlasništvu američke vlade se bavi isključivo američkim ratnim veteranima iz Vijetnama, Iraka, Irana, Sirije, Konga i drugih ratnih operacija. Neki od mojih pacijenata su mi rekli da su čak bili poslani u Jugoslaviju i na područja Balkana za vrijeme Domovinskog rata, gdje su svjedočili ratnim razaranjima na našim i susjednim područjima. Zanimljivo je da je taj centar na glasu kao najbolje opremljeni centar u državi tog tipa što se tiče kreativnih terapeutskih tehnika na odabir. Na primjer, bolnički pacijenti koji predstavljaju sa psihičkim poremećajima se mogu liječiti sa art terapijom, okupacionom terapijom, psihodramom, muzikoterapijom, narativnom terapijom i biblioterapijom. Veterani imaju prilike ići na terapiju s konjima i jedanput tjedno imaju ponuđene sate iz borilačkih vještina. Trenutno su pripreme da se otvori jedan novi centar za terapiju sa konjima gdje će veterani imati prilike raditi sa policijskim konjima. Jedna od aktivnosti se zove Guitars with Vets, gdje pacijenti i veterani uče svirati akustične i klasične gitare. Iz osobnog iskustva u radu s američkim veteranima oni su bili jako receptivni za terapiju. Međutim, većina aktivnosti im se zasnivala pretežito na radu sa rukama, gdje je naglasak bio na tehničkim vještinama. Pacijenti su radili kožno remenje koje su sami gravirali sa alatima za obradu kože, kožne torbe i novčanike i mokasine. Često su radili s keramikom i kalupima, tokarnjem drveta i glinom, jer smo imali dostatnu keramičku peć. Najmanje od svega smo radili kistom ili smo crtali. Moja osobna preporuka kod rada s veteranima jest da uzmete u obzir osobna uvjerenja osobe i zbilja razumijete što toj individualnoj osobi odgovara, a što ju smeta. Umjesto da šablonski forsirate jednu te istu tehniku. Jedna stvar ne paše svakoj osobi. Art terapija, kao i svaki drugi oblik terapije, nije primjenjiv za svaku osobu. Međutim, glavni prediktor pozitivnog ishoda liječenja jest odnos između pacijenta i terapeuta. Jedan od mojih pacijenata se prihvatio crtanja jer je volio tetovaže i to mu je bila primarna inspiracija da nauči crtati da bi si mogao sam dizajnirati tetovažu kao simbol oporavka. Drugi pacijent je bio indijanskoga porijekla i jako mu je stalo do svojega kulturnog nasljeđa. Pri prvome susretu rekao je da ne voli crtati i da nipošto ne želi raditi sa vodenim bojama. Pitao sam ga da li je ikada radio s drvetom jer indijanska kultura dosta cijeni drvenu obradu. Rekao je da jest i izrazio je želju da bi se rado vratio tom zanatu. Na to sam mu ponudio da može ovdje raditi u drvetu i da napravi reljef ako hoće koji označava njegovo kulturno nasljeđe i ono što je njemu najbitnije i što mu daje smisao u životu. Ta direktiva mu se jako svidjela i počeo je sve češće dolaziti na terapijske seanse i stanje mu se iz dana u dan vidno poboljšavalo. Na moj zadnji dan u toj instituciji dobio sam od njega kao poklon kadolju koja se u njihovoj kulturi tradicionalno koristi u religijske svrhe. Da sam inzistirao da mora crtati ono što mu ja kažem, moj pacijent se možda nikada ne bi otvorio, niti bi se poistovjetio sa likovnim izričajem. Nekolicini pacijenata je jako stalo do njihove obitelji, pa su im radovi bili ili namijenjeni njihovoj djeci i unučadi, ili su bili predstavljeni kao simbol za što se bore i radi koga su došli na liječenje. Art terapija ima puno kombinacije i dijeli se kroz mnoge branše poput kognitivno-behavioralne terapije, psihodinamske art terapije, obiteljske art terapije ili forenzičke art terapije. No vodeći smjer u SAD-u je humanistički pristup koji se zasniva na Carl Rogersovom principu terapije usmjerene na osobu. Ovaj pristup zahtijeva od terapeuta da bude empatičan, otvoren, pošten,
konzistentan u svojem pristupu i brižan, sa sposobnošću da sluša u dubinu i olakšava rast pojedinca ili grupe. Središnje je uvjerenje da svaka osoba ima vrijednost, dostojanstvo, sposobnost za samousmjeravanje i inherentni impuls ka rastu. Sveučilišni profesor dr. Viktor Frankl, neurolog, psihijatar i utemeljitelj logoterapije i egzistencijalne analize, je nakon preživljavanja 4 koncentracijska logora napisao knjigu Čovjekovo traganje za smislom. Njoj je napisao jednu od glavnih vodilja za psihoterapeute koji rade s klijentima koji su u potrazi za svojim smislom. Samo pojedinci mogu otkriti i stvoriti smisao u svom životu. I, paradoksalno, značenje se može naći jedino u kontekstu odnosa sa drugima. I smisao života razlikuje se od čovjeka do čovjeka, iz dana u dan i iz sata u sat. Ono što je važno, dakle, nije smisao života u cjelini, nego specifičan smisao života osobe u određenom trenutku. Jedna zanimljiva obzervacija iz osobnog iskustva je o generacijskim odnosima koja drastično mijenja na koji način se mora pristupiti pojedinome pacijentu. Netko ko je služio u Vijetnamu u pješadiji je imao totalno drugi mentalitet i svjetonadzor od nekoga tko je služio u Iraku. I to se nije očitovalo isključivo zbog razlike u godinama. 60-ih pa kroz 80-te vijetnamski veterani koji su došli svježe sa fronte su bili u uočenim problemima. Kada bi tražili pomoć u centrima poput ovog, Veterans Affairs, ispred zgrade bi ih dočekala bijesna skupina prosvjednika koji su ih napadali i zvali ih djecu ubojcama, krvoločnim ubojcama i rasistima. Veterani bi zbog socijalne stigme i sramote odlučili ne tražiti pomoć koja im je bila ponuđena pod pokroviteljstvom američke vlade, pa bi se sami liječili sa ilegalnim opijatima ili bi postali ovisni o alkoholu. Na kraju završili na ulici kao beskućnici. Zbog toga kako se društvo ponijelo prema njima. Vijetnamski veterani sa kojima sam radio još uvijek imaju ogorčeni stav i nepovjerenje prema drugima i do njih je pogotovo teško dopeti. I kada bi čuli na koji način se društvo ponijelo prema onima koji su dali svoj život za druge, tko bi im mogao suditi? Za razliku od njih, mlađe generacije koji su služili u Iraku i recentnim sukobima su imali bolji pristup od vlade i mentalnih profesija, zahvaljujući aktivizmu i glasnogovorništvu psihoterapijskih profesija, iznošenju osobnih doživljaja široj publici i angažmana u psihološkim istraživanjima. Pogotovo bitno je bilo rušenje stigme oko psiholoških problema gdje su osobe koje boluju mogle otvoreno pričati o svojim simptomima. Kada sam radio u centru, nerijetko bi vidio one koji su doživjeli relaps u liječenju. I onda bi došli posramljeno u bolnicu i pod objašnjenjem da su osramotili sebe i svoju obitelj time što su opet pokleknuli pod svoje simptome. Da nakon svog tog truda u liječenju oni se nisu uspjeli oporaviti. U tom slučaju mi im poželimo dobrodošlicu i kažemo im zbilja mi je drago što te opet vidim. I drago mi je da si opet tu došao. Na što obično dobijemo upitne poglede. I onda im objasnimo da to što su došli na liječenje nije rezultat poraza, nego ustrajnosti, borbenosti i prihvaćanja pomoći od drugih i ne odustajanja od svojega života. Da makar su doživjeli relaps i pokleknuli, to ne znači da još uvijek nema nade za njih. Mi im objasnimo da su ovdje uvijek dobro došli i da nikada nećemo osuditi to što nisu uspjeli i to što su se opet vratili ovdje na liječenje. Jer mi terapeuti smo im često zadnja preostala nada. Sukob između volje za negacijom užasnih događaja i volje da ih se glasno proglasi je središnja dijalektika psihološke traume. Ja i moja supervizorica im objasnimo da unatoč svim svojim tegobama i koliko god im je teško bilo u životu, oni su odlučili ovdje doći i potražiti pomoć. I da je to jako hrabro od njih i za svaku pohvalu. Sami proces art terapije u biti mijenja naš mozak. Upravo sada art terapija ima najveći spotlight u cijeloj povijesti ove branše. Zbog nekoliko razloga. Jedan od kojih je direktno pokroviteljstvo žena od potpredsjednika SAD-a, koja je uzela kao svoju misiju da unaprijedi polje art terapije. As second lady of the United States, I chose one initiative to champion, and it is art therapy. I call my initiative Art Therapy Healing with the Heart. Art therapy is facilitated by professional art therapists, and without them, there is no art therapy. I have seen firsthand and heard stories of the impact art therapy is having on those who participate in this unique treatment, from children with cancer, to struggling teens, to grieving families, to soldiers experiencing post-traumatic stress disorder. Art therapy is changing lives. All the life-changing stories are amazing, like the one of Emma Stumpf.
She was only 7 years old when doctors discovered a brain tumor. Throughout her treatment, she found comfort by working with art therapists. Her mother said, when Emma was going through chemotherapy, she didn't know how to express her feelings. Art allowed her to express her feelings without having to find the words, and it helped her vent and express her frustrations. Emma's heart for art therapy became more evident when she wanted to give others the gift of art therapy. She started to collect art supplies to donate to patients, forming her own program called Emma's Art Cart. Emma is now a teenager, and her program has gained national recognition, earning her the Jefferson Award. The fascinating thing is that it is the art therapy process that actually changes our brains. Right now, research is underway, including at the National Intrepid Center of Excellence, also known as NICO, at the Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland. They're using a machine called the MEG scanner to take images of the brain's changing electrical and other critical signals, which produces a map of the brain function. This allows researchers to look at what is going on not only when the patient is at rest, but when they are undergoing art or music therapy. By making art therapy my initiative, I have 3 goals. First, I want to elevate the profession so that people understand that art therapy is a disciplined career that requires at minimum a master's degree and is not arts and crafts. Second, I want to help people understand that art therapy is an option for various conditions, for illnesses, life experiences, for anybody really. And third, I want to encourage more young people to go into this profession. You can learn more about my art therapy initiative, Healing with the Heart, by following my blog posts on my page of the White House website, and you can also follow me on Twitter. Thank you. Ok, nadam se da vam je ovo malo pomoglo da dobite uvid u to što je art terapija, čime se mi ovdje bavimo. I za svaka druga pitanja ja sam vam na raspolaganju. Možete mi se slobodno javiti na email vlatko.sagud@hotmail.com ako imate bilo kakvih drugih upita ili ako želite saznati malo više o art terapiji i o tome kak je sistem u SAD-u ovdje i kako je zdravstvo koje je u banani. Ne znam koje gore. Ovaj video je sniman za vrijeme Dana nezavisnosti, so happy 4th of July!